Salamat sore. Good afternoon. Ah, yeah. Puji Tuhan. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Good meal. Woo. Enak makan. I may fall asleep in the middle, but you pray for me. Saya takut ini nanti jadi karena terlalu enak makannya jadi ngantuk nanti di tengah-tengah. Yesterday- Tolong doakan saya. Yesterday, my wife fell asleep on me, and I told her, don't you do that today. Ya kemarin sore istri saya itu ngantuk gitu. We like, makan. we like the Indonesian food, Kami senang dengan masakan Indonesia. Ini bukan basa-basi. but Tambah 2 kali. we're in danger of eating too much. Hah? We eat too much. Sampai kami sudah makan terlalu banyak ini. But thank you very much, Tapi Terima ya, terima kasih kasih banyak lah. Thank you very much. for your friendship and your warmth. You're so friendly. Oleh karena persahabatan saudara-saudara begitu ramah dan baik. I'm going to talk to my friend here and see if I can get a call to Indonesia. I'd like to live here. Saya mau bicara dengan sahabat saya di sini. Kalau boleh mungkin ada panggilan dari Indonesia. Kami ingin tinggal di Indonesia lah. Amin. United States is too stressed and too uptight. Di Amerika itu terlalu stres. Let's pray together for a minute. Mari kita berdoa bersama-sama. Would you pray silently again for the Holy Spirit to speak to your heart? Bolehkah saudara berdoa dalam hati supaya Roh Kudus masuk ke dalam hati saudara-saudara? We sensed His presence this morning. When God is here, He Kita can change merasakan us. kehadirannya pagi ini. Kalau Allah ada di sini, Ia dapat merubah kita. I told your division president, it deeply touches me when a leader is willing to be open and even tearful in his own need in his life. That touches me. Ya, saya berbicara dengan ketua kita bahwa saya sangat membanggakan kalau seandainya pemimpin-pemimpin mau terbuka dan kemudian mau memberikan bahkan mungkin kecucuran air mata untuk memberikan kesaksian. Janet and I have discovered that when we as leaders Janet dan saya telah menemukan bahwa bila mana kita sebagai pemimpin are honest and vulnerable with our people, dan jujur dan mau terbuka dengan umat-umat Tuhan, they love us all the more and they support us with their prayers. mereka semakin lebih mencintai kita dan mereka akan mendukung kita dengan doa. Pastors, they know you're human anyway, you might as well admit it. Pendeta-pendeta, anggota-anggota jemaat tahu bahwa kita adalah manusia biasa. And we with our people pray for each other on this Dan journey. kita bersama-sama dengan umat-umat kita berdoa bersama-sama dalam perjalanan. We are not the perfect ones who have to have it all together. Kita bukanlah orang yang sempurna yang memiliki segala-galanya. We call them to pray for us. Kita juga memohon supaya mereka berdoa bersama-sama So dengan let's kita. all pray for ourselves and each other right now. Dan marilah kita berdoa untuk diri kita sendiri dan juga untuk satu dengan yang lain sekarang. Thank you, Lord. In Luke 11, you said, whenever we pray for the Holy Spirit, you say yes. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena Engkau mengatakan Lukas 11, bila mana kami berdoa, minta Roh Kudus, maka Engkau selalu mengatakan iya. So thank you for speaking to us this afternoon. Terima kasih oleh karena Engkau berbicara kembali kepada kami pada petang hari ini. In Jesus' name, Dalam nama Yesus. amen. Amin. Gordon had a cat. Gordon had a cat. Gordon mempunyai seekor kucing. The cat's name was Slippers. Nama kucing ini adalah Slippers. And every morning they went through the same routine. Dan setiap pagi selalu mengikuti rutin yang sama. Gordon would get up very sleepy and put on his bathrobe. Lalu kemudian Gordon bangun dan kemudian walaupun sangat ngantuk, dia sudah pakai pakaian mandinya, bathrobe. Did I say all that? Yeah. Bathrobe, yes. He would stumble out to the garage and get the dry cat food bag, a big bag. Lalu dia akan masuk ke garasi dan kemudian membawa makanan kucing yang kering. Slippers the cat slept in the garage and he would see him coming and Lalu open. kucing itu tidur di garasi juga dan dia juga waktu itu ngantuk dan melihat. He would open one eye and look in a bored way at Lalu Gordon. kemudian dia membuka satu mata lalu melihat ke satu arah. Gordon would take the bag and he would pour the dry cat food into the bowl Gordon for Slippers. akan ambil tempat makanannya lalu kemudian menaruh makanannya.
Slippers would act like he just didn't care. Ya, Slipper bertindak seolah-olah dia nggak peduli. As Gordon would leave, he'd begin to stretch and get up. Lalu sementara Gordon sudah akan pergi, lalu dia mulai stretching. And he would saunter over and eat the dry cat food. Not very good. Lalu kemudian dia makan itu makanan kucing itu walaupun tidak begitu bagus. But one morning things were different. Tetapi satu pagi suasananya lain. As Gordon came out to the garage and picked up the cat food bag, Lalu sementara Gordon masuk ke garasi dan kemudian mengangkat itu tas makanan kucing itu, and began to pour it into the bowl, lalu dia mau tuangkan ke ke bowl, ke mangkok. out tumbled a living mouse. Lalu kemudian ada seekor tikus keluar. Suddenly, Slippers was wide awake. Lalu tiba-tiba Slippers bangun. The words on the cat food bag, Ya, the words that were on the cat food bag, the word. the words that were written on the cat Oh food ya, kata-kata ada ditulis itu kata-kata di tas makanan kucing itu. fresh and great taste meant Dia something katakan new. segar dan rasanya enak. Slippers was awake that morning. Ya, Slippers rupanya bangun, rupanya tikusnya itu ada di tas itu. His Ya. food was new and alive. Ya, rupanya makanan ini baru dan segar. How is your devotional life? Bagaimana dengan hidup peribadatan Is saudara-saudara? it boring and sleepy? Apakah itu membosankan dan membuat orang ngantuk? Or is it living mouse? Apakah mungkin seperti tikus yang hidup-hidup? The word says, taste and see that I am good. Kata-katanya mengatakan kecaplah dan lihatlah bahwa saya itu bagus, baik. The reality is, every day can't be a thrilling new experience. Kenyataan mengatakan bahwa setiap hari tidak selamanya pengalaman yang sangat menggairahkan. Sometimes we walk by faith even though we don't have some great revelation from God. Ya, kadang-kadang walaupun kita mempunyai wahyu yang besar dari Allah, kita juga lemah. But I want to share with you this afternoon a few things Tetapi petang hari ini saya ingin membagikan kepada saudara beberapa hal that Janet and I have discovered make our devotional life come alive. yang saya dan Janet menemukan yang membuat jam ibadah kami itu hidup-hidup. And isn't that what we want? Bukankah yang demikian yang kita We inginkan? want a living experience with Jesus. Kita Amen. ingin pengalaman hidup bersama-sama dengan Yesus. Amin. We want to know Him, and He's the Creator. He can make Ya, it new kita every ingin day. mengenal Dia. Dia adalah pencipta kita dan kita mau Dia menciptakan sesuatu yang baru. So I don't have a fancy PowerPoint on this one. Jadi saya tidak mempunyai PowerPoint presentation yang terbawah. So you listen carefully or take notes. Jadi saudara boleh dengarkan dengan cermat dan boleh catat. But I want to share several things with you Tetapi saya mau bagikan beberapa hal kepada that saudara-saudara I found help me prepare to have a better devotional life. yang menolong saya supaya saya bisa menikmati jam ibadah dengan lebih baik. Now, you may not always be an early morning person, I understand. Ya, mungkin saudara bukanlah orang yang suka bangun pagi. And God will take you whenever He can get you. Dan Allah akan tangkap saudara-saudara kapan saja Dia bisa tangkap saudara-saudara. But my Savior got up a great while before day. Ya. Jesus got up a great while before day. Tetapi juru selamat saya Dia itu great a while before sebelum hari siang Dia melakukan sesuatu yang besar. And I found my mind is fresher in the morning than it is after a long day. Dan saya menemukan bahwa pikiran saya itu lebih segar pada paginya daripada hari setelah kemudian. But we have found we need to intentionally plan to get to bed a little earlier if possible. Tapi seandainya mungkin adalah baik bagi kita untuk tidur lebih awal pada malam harinya. If we want to be able to get up when the Lord wakes us in the morning. Kalau kita mau bangun pada pagi hari di mana Tuhan membangunkan kita. Now I know you're a busy pastor and you have to work in evenings. Saya tahu bahwa saudara adalah gembala-gembala yang sibuk dan saudara-saudara perlu memerlukan waktu yang malam lebih panjang. But I know early in my experience I would pastor all day, come home and watch an hour or two of television at night before I went to bed. Tetapi saya kalau sudah melakukan pekerjaan pastoral,
kemudian saya ambil waktu 1 jam untuk menonton televisi, lalu kemudian saya tidur. And if I really want to put God first, I'm going to take every part of my life and try to make it better. Lalu jika saya mau membuat Allah yang pertama itu, maka saya akan atur semuanya, buat hidup itu semuanya itu lebih baik. I've also found it interesting to ask God to wake me up in the morning. I don't do this Saya every juga day, but merasa penting sometimes. bahwa kadang-kadang saya tidak lakukan terusnya, mau supaya Allah membangunkan pada pagi harinya. And will He do that? Do you find He'll do that? Apakah saudara pengalamannya demikian? He will. Nah, ya, dia akan lakukan itu. Sometimes I've even said I need to get up by a certain time, and He'll get me up right on that minute. It's Kadang-kadang amazing. saya katakan, Tuhan, saya mau bangun jam tertentu, lalu pada waktu itu bangun. And again, it's just a way that we relate to each other. So I know He's alive. He got me up right Jadi at ini 4 soal o'clock. hubungan dengan Allah, sehingga saya tahu bahwa dia adalah hidup. But as I look at the life of Daniel, he's one of the greats that we are to model. Saudara-saudara, bila mana saya memperhatikan kehidupan Daniel, dialah salah satu contoh yang besar yang perlu kita tiru. He had several things he did that I believe made him a spiritual giant. Ada beberapa hal yang dia lakukan yang telah membuat dia menjadi raksasa rohani. In Daniel 1:8, Dalam Daniel pasal 1 ayat 8, what did he do? apa yang dia lakukan? He, young 17-year-old, taken Yeah. captive, Lah ia berusia 17 tahun lalu tertawan lagi, living in a foreign land, made a eunuch, hidup di negeri yang lain, membuat itu sesuatu yang istimewa, but instead of getting depressed and discouraged, tetapi gantinya dia merasa tertekan dan putus asa. he determined in his heart, purposed in his heart, he would not take part in Babylon. Dia menentukan dalam hatinya, dia berketetapan untuk tidak mengambil bagian dalam makanan raja. For me, I think the whole temperance of my life needs to be considered for me to Saya live close to pikir God. bahwa supaya hidup dekat dengan Allah, bahwa kehidupan pertarakan itu perlu dipertimbangkan semua. What I eat, and especially at night before I go to bed. Apa yang saya makan istimewa pada sebelum saya tidur pada malam hari. If I eat a lot of junk food, it's hard to get up in the morning. Kalau saya makan makanan apa itu junk food, makan makanan sampah lah ya, siap saji itu, It's kemudian besok paginya akan lebih cepat bangun. It's best if I eat a later lunch and skip supper, then I'm really Ya, awake in the morning. lebih baik saya mungkin makan siang yang besar, lalu malamnya tidak makan, lalu saya akan bisa mudah bangun pada malam harinya. Exercise, all the balance of life. I know it's hard, pastors, but it's important to have a clear mind to communicate with Jadi Jesus. perlu ada keseimbangan hidup, dan adalah penting juga bahwa kita dapat berhubungan dengan Tuhan kapan saja. In Daniel 6, why did Daniel go to the lion's den? Daniel yang pasal yang ke-6, mengapa Daniel itu jadi masuk ke lubang singa? Was it over the Sabbath? Some big issue? Ini apakah masalah Sabat yang merupakan isu yang besar? No, Daniel had set 3 times a day, a set time and place to be with God. Ya, jadi Daniel itu 3 kali 1 hari telah menetapkan waktu dan tempat supaya bisa bersama-sama dengan Tuhan. And we're talking about the God of the universe. He deserves an appointment, doesn't he? Jadi kita bicarakan ini soal Allah alam semesta. Dia menginginkan ada temu janji. Just worthy to go to the lion's den over our worship Ya, time. ya, sama seperti dia adalah pantas untuk ke lubang singa, sama pentingnya juga dengan ibadah. I'm too easy to let it go, let it slip, to Yeah. do something else, to work instead. Ya, kadang-kadang saya bisa mudah melakukan apa saja yang lain. One other preparation for the devotional time. Salah satu lagi persiapan untuk waktu ibadah. What has my mind been dwelling on the day before? Apa yang saya pikirkan selama tengah hari, siang hari? Have I been spending a lot of time with television or worldly things? Apakah saya menggunakan begitu banyak waktu untuk televisi dan hal-hal dunia? Pastors, the internet has good things, has bad things, Ya, doesn't it? ini soal internet ini ada baiknya, tapi ada juga buruknya. We'll talk about this a little later in the week, but Kita akan bicarakan ini nanti pada kemudian.